Tangina na guys. Pagkatapos ng mahabang biyahe, ganito mag-relax. Bukas pa. Sarap. Pampawala ng high blood ba? Wala nang high blood guys. Dito guys oh, sarap tirahin ba guys oh. Paano lang ba oh? Side pocket ba? Bato lang. Ay, karagatan ng Ilocos. Side na is ano? Side na si? Side na si ano? Side na. Awayan pustos di ba? Sarap. Ayun ang truck namin oh. Man, Ilocos. Ay, biyahe pa kayo. Kami, wala na. Guys, daming lato guys oh. Lato guys. Uy, dami lato oh. Suka na lang ang ano nito. Suka na lang ang katapat. Suka na lang oh. Sibuyas. Dami nito oh. Yan pa guys oh. Lato lang guys. Ang ano? Kung vlog ba no? So suka. Ano ba? Ito, lukot guys oh, lukot. Lukot oh. Lukot oh. Lukot. Parang lambat. Lukot. Lukot to. Oh. Lukot yan. Oh. Oh. Oh, lukot yan, lukot. Oh, guso. Lukot yan. Guso. Lukot to parang. Lukot. Oh. Lambot eh. Lukot nga. Lato yata yan. Shout out, boss. Shout out, boss Benjak. Shout out, Boss Binjak. Ang daming lato. Oh. Binjak, lukot to, lukot. Lukot. Oh. Sir Rex. Sir Jason. Sir Rafael. Lukot to par. Live pa yan, live. Live yan. Sir Christian. Shout out, shout out. Lukot to, lukot. Ow. Suka na lang kulang ba? Suka na lang kulang. Oh, green pa. Oo. Oh, meron din ano, lukot din oh. Ito. Mga lukot oh. Nylon mo na? Hindi, lukot. Tansi. Hindi, tansi. Sa lambot oh. Gabok ng mga idugay naman. Ade, lukot yan. Sarap to. Grabe, sarap. Sa preso. Maganda kasi pagdagat. Yung tubig kasi natural. Yung tubig natural. Pampawala ng mga sakit-sakit basa no. So guys oh. Guys oh. Lukot to. Sa amin wala nang problema kasi tapos na namin yung deliver namin. Kumbaga mission accomplished na kami. Bawang pala tayo ng ano? Gin ba? Gin?